Bonjour à tous. Donc, comme on avait déjà vu dans la vidéo précédente, nous avons vu la pollution du sol, comme quoi nous avons parlé sur les principales propriétés chimiques du sol. Mais au cours de cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir les principales propriétés physiques du sol. Voilà parmi les principales propriétés physiques des sols. Les propriétés physiques du sol influencent sur le transfert des contaminants vers les nappes selon la texture, la structure, la porosité et la conductivité hydraulique. إذا بين الخصائص الفيزيائية الرئيسية للتربة اللي كتأثر على نقل الملوثات إلى المياه الجوفية دونك vers les nappes أو طبقات المياه الجوفية. كنهضروا أول حاجة على لا تكستور، كنهضروا ثاني حاجة على لا ستركتور البنية ديال التربة، لا بوروزيتي أو المسامي، وكنهضروا على لا كوندكتيفيتي هيدروليك. دونك غادي نشوفوا حاجة بحاجة. La texture du sol, c'est la proportion des particules minérales de différentes tailles qui composent le sol. يعني كتعريف لهاد لا تكستور هي نسبة الجزيئات المعدنية اللي كتكون عندها أحجام مختلفة واللي كتكون منها التربة. دونك ليميت غرانيولومتريك فريكمون ادميز. أول حاجة ناخدو الأرجيل أو الطين، لا تاي ديالو كتكون أصغر من 0,002 ملم. ليمون أو الطمي كتكون لا طاي محصورة ما بين 0,002 ملم jusqu'à 0,05 ملم. الصابل أو الرمل لا طاي ديالو كتكون ما بين 0,05 jusqu'à 2 ملم. غرافي أو الحصى كيكون دائما أكبر من 2 ملم. Donc, la texture du sol, c'est-à-dire la proportion de sable, de limon et d'argile, permettra notamment de connaître la perméabilité du sol qui définit le niveau de dispersion des polluants. يعني هاد لا تكستور أي هي نسبة الرمال والطمي والطين اللي كيجعل من الممكن أو بالخصوص من معرفة نفاذية التربة اللي كتحدد مستوى انتشار هاد لي بوليون هاد الملوثات. Donc d'abord غادي نشوفوا la structure أي بنية التربة. Donc, on définit la structure du sol comme le mode d'organisation des différentes particules de sable, de limon et d'argile entre elles. يعني يتم تعريف هاد أو إلا جينا نعرفوا هاد بنية التربة يمكن القول بأنه طريقة تنظيم الجسيمات المختلفة من الرمل ومن الطمي ومن الطين بيناتهم entre elles. Donc, la structure, contrairement à la texture qui ne change pas, ان هاد البنيه هي عكس لا تكستور اللي كنا ديجا شفناها. لا تكستور ما كتبدلش، انما هاد البنيه كتبدل. دونك est un état qui évolue dans le temps، هي واحد الحاله تتطور بمرور الوقت. Donc on a trois types de structures. On a la structure compacte, la structure particulière et la structure en agrégat. اول حاجه غادي نشوفوا هي la structure compacte. نشوفوا المميزات ديال هاد النوع ديال البنيه. Les éléments sableux ici sont noyés dans une masse d'argile. Le sol est asphyxiant, imperméable à l'eau et à l'air, forte résistance à la pénétration des racines et difficile à travailler. دونك العناصر اللي هنايا كتكون نقدروا نقولوا غارقه في واحد الكتله من الطين كيف ما كتشوفوا في هاد لا فيغور هادي. التربه ديالها كتكون اسفيكسيونت يعني مخنوقه وكتكون غير نافذه للماء والهواء، يعني ما كتخليش الماء والهواء يدوزوا. Elle a une forte résistance à la pénétration des racines، عندها واحد المقاومه عاليه لاختراق الجذور، و elle est difficile à travailler. Je vous deuxième type de structure particulière. Les éléments ici, les éléments sableux sont de taille variable, sans liaison. Le sol est filtrant, autrement dit, retient peu d'eau et d'éléments nutritifs. Il forme une croûte si le sable est très fin ou accompagné de silt. Donc, شوفوا معايا هاد النوع ديال البنية. العناصر اللي هنايا كتكون ذات حجم متغير، صغيرة كبيرة إلى غير ذلك، لكن كتكون بدون اتصال مع بعضها البعض. هاد العناصر ملي كتكون غير متصلة مع بعضها البعض. لو سول فيلترون يعني هاد التربة كتكون فيلترون، اوترومون دي كتحتفظ بقليل من الماء وكتحتفظ بالعناصر الغذائية. كتشكل لنا واحد القشرة إلا كان الرمل رقيق بزاف أو إلا كان مصحوب بالطمي. Donc, dernière structure, la structure en agrégat. Les éléments sableux et sileux liés en agrégat par un ciment argilo-humique. Sol perméable assurant une bonne aération, laissant s'écouler l'eau excédentaire. pénétration aisée des racines. هاد النوع ديال البنيه العناصر المليه والطمي كتكون مرتبطه بالاخر بلا لي زاغريغا كيف ما كتشوفوا هنايا الركام هو لاغريغا كيف ما كتشوفوا في لا فيغور هادي بواسطه ان سيمون ارجيلو هيميك اسمنت دبل طيني ارجيلو هيميك. لو سول بيرميابل هنايا عندنا الارض قابله للاختراق يعني
الماء والهواء يقدروا يفوتوا وكتضمن واحد التهويه جيده دونك كيف ما قلنا. والاخر كتكون عندها كتميز بواحد سهوله اختراق الجذور، يعني الجذور هنا لي غاسين يعني دغيا كيفوتوا كيخترقوا هاد النوع ديال التربه. Troisièmement, la porosité, c'est le volume des pores du sol sur le volume total du sol. يعني الا جينا نحسبوا هاد المساميه هي حجم مسام التربه مقسومه على الحجم الاجمالي ديال التربه، نقدروا نكتبوها كوم suite. Donc عندنا PT هي la porosité est égale à VP يعني volume de pore sur VS. VS هي volume du sol ou bien volume total du sol. Donc, elle est définie comme étant le volume des vides du sol. Ces vides sont occupés par l'air et l'eau en pourcentage de son volume total. يمكن تعريف هذه المسامير على أنها حجم الفراغات في الأرض. هاد الفراغات تقدر تكون occupée soit par l'eau ولا par l'air. كنسبة مئوية من إجمالي حجمها يعني البورسنتاج de son volume total. عندنا هاد المثال هذا. دونك اول حاجه كنعرفوا بلي لا بوروزيتي تيغال في بي سور في تي او بيان في اس بحال دونك البوروزيتي كتساوي الفوليوم دي بور سور لو فوليوم توتال دو سول. على سبيل المثال عندنا هنايا هاد الاخر هاد المعطيات عندنا في بي تيغال 2 سنتيمتر مكعب وعندنا في تي كتساوي 5 سنتيمتر مكعب. دونك حنا اش غنديرو بغينا نحسبوا لا بوروزيتي غادي ناخذوا في بي يعني 2 سنتيمتر مكعب مقسوم على 5 سنتيمتر مكعب. غادي نختزلوا السنتيمتر غنديروا تخرج لينا 2 مقسوم على 5 غتخرج لينا 0.400. هاد 0.400 ما غاديش نكتفيو بالحساب هنا، بالعكس غادي نضربوها في البورسونتاج. حنا كنعرفوا بلي لا بوزيتي كتمشي بالبورسونتاج، دونك غادي نضربوا 0.400 في 100 في 100%، دونك تخرج لينا 40%. فوالا دونك كوم سا غادي نحصلوا على النتيجه. La conductivité hydraulique, c'est la capacité qu'a le sol à laisser circuler de l'eau. الموصلية الهيدروليكية أو la conductivité hydraulique هي قدرة التربة على السماح للماء بالمرور أو بالعبور. Donc, elle est le résultat des forces de frottement de l'eau dans des pores du sol. C'est une force résistante à l'écoulement. هي هاد الموصلية الهيدروليكية هي نتيجة لقوى الاحتكاك ديال الماء في المسام ديال التربة. La connaissance de cette propriété a de nombreuses applications, comme la détermination des temps d'écoulement de l'eau souterrain, essentielle par exemple à définir le transport d'un contaminant dans un aquifère. يعني هاد الخاصية وهاد la conductivité hydraulique عندها العديد من التطبيقات. مثلا كتحدد لنا أوقات تدفق المياه الجوفية على سبيل المثال، وكتحدد نقل الملوثات في طبقة المياه الجوفية. Par exemple, le transport d'un contaminant dans un aquifère.